like Mansh. धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम लोग आज बीच पे आए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ खेलोगे? चलो अभी हमको फॉलो करो, ठीक है? सनसेट होने वाला दिखा आपने? वो देखो वो रहा सनसेट। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ये आने वाला है, इसे बोलते हैं वेव्स। वेव्स, यस, इसे वेव्स बोलते हैं। और वो जो वहाँ पे दिख रहा है सन, वो भी सनसेट हो जाएगा, मतलब सन नीचे चला जाएगा। चलो हम अभी सैंड पे आपका नाम लिखते हैं। M उसके बाद ANSH। इट इज कॉल्ड मंश। वाओ, सैंड पे कितना अच्छा लग रहा है ये नाम। तो ये देखिए हमारे हाथ में सैंड है और अब हम सैंड के साथ खेलने वाले हैं। हम आ रहे हैं आपको सैंड लगाने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।